صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها المستاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يكتب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه جنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد أشرف بدر من الكون أشراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالتقى والوفاء تخلى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وادفع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد واسلم وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وامسح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بعدل النبي توسق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. إن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خبيري يا شذي
صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود بقاء إحسانه، تعالى مجد وشانه، خلق الخلق للحكمة وطوى عليه علما، وبسط له من فائد المنة ما درت في أقدر القسمة. صلى الله وأرسل مشرق خلق واجب عبد الرحمة، تعلقت إرادة بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار في عالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما هذا الذي من تكرمه به المنان، وما عجم هذا الفضل الذي برز حضرة الإحسان، سورة كاملة جوهر في هيكل محمود، فتعرف أكنف الوجود وتربرد العالم بتراج التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، أجل انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، وله الحمد الذي لا تنحصر أبراره بتعداد، ولا يمل تكرار بكثرة ترداد. صلى الله عليه. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، صلى الله عليه. يتشرف بالثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر توصل بقلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا آل قلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور قمر كونه بهجة وجمالا، وترضى في الحسن على قوم وتناهى بمجده وتعالى، لحظته العيون في من يتلذ بشرا كاملا يزيح الضلالا، ومن فوق علم من قدرته رفعة في شؤونه وكمالا، سبحان الذي فرد حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعلق معاني الجنان. صلى الله عليه. انتشر من في عالم الطول والظهور ما الوجود الخلق النور، فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم بالإشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. من فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعرب بها اللسان
عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان فاثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين بسر ذلك الإذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبلغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقضى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان بظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بعلى البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وذكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بعك العبودية وفرض فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وكبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويغضب بها بعناية الله بحسبه وعلى آله وصحبه الذين نرتقوا صفوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال شرف أصله بوده وحبه ما أنصر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله مؤمني فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام
تسليمين من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد إمام الرسل يا سندي أنتبه الله في معتمد وبدنياي وآخرتي يا رسول الله في قصدي صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا منايا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا منايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى القرآن سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله
أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أشرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مسعود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت صلى الله عليه وخصصت بمن خصصت فكان مستقر بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا كالبشر ونورا يلقى ظهوره وبربة علك الحمر طرق لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الأصل لتبع عشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تسبيقا للسامع من خواص المؤمنين وتنويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام عن سعون خير الأنام ولكن السنيلة تدوين ما بزو من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به بمولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته بالقول منصورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يتسوق إلى سماع أوصافه العظيمة ولا الله ينفع به المتكلم والسامع ولا الله ينفع به المتكلم والسامع ولا الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في صفات هذا النبي الشافع ويتروحان بروي ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت بهذه الكرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروده متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفاس العبارة معلنة بكمال البشارة وما من أمر حمل في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متدمقة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله في البطون والزهور وظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض فيهن بترحيب وامطر الوجود الإلهي على أهل الوجود تضيج ولسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعالى. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولقدرته كشف القناع هذا المستور ليبرد نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل النور فأنقذ حكمكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يعذر عند وجع أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصراط الممدود. عذرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة ومعهما من الحور العين فانقسم الله له إلى شرف في القسمة الوافية وتنعط النزيرة الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن نمود وبرز الحامد المحمود مدعين لله بالعدي والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع. كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. يوم حشر واجتماع.
ثنية الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله في كل جميل وجمال يا مقام قد تجليت لقلبي واصبر الدون فينا طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله وعلى عزك الجمال طبع الله طيبا ولبسنا ثوب عز بعد تلبيك الرقا طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا رضعنا ثانية واهلين ورضعنا ثانية واهلين قبل أيام بالرضاع مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورقا. برا رؤوفا لا يكون ولا يقال إلا معروفا له المرسل واللفظ المحتوي على المعنى الجزيل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأخ الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. ولو مع سورة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. وبالنصر به تعطرت الطرق والمنازل وبأرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمبرر في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. ما بوصف الحبيب واسنانه ولا الغلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مدها أخذت على نبسها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد علم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم وعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات المقبولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم
ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلقنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أضوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأما ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفينا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Uhayyikum tahiyah Islam tahiyah mubarakat indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bihadihi minad darajati daniyah wa ila darajatil aliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khairul anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa iktarabihi jawil huda wal yakin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Hadratul muhtaram wal mukarram, para habaib, wabil khusus hadai ilallah Al-Habib Umar bin Idrus Al-Khairin beserta Al-Habib Anhar Al-Bahsim beserta rombongan Mata'anallah bihayati syarifah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan yang saya ta'zimi para asatid, wabil khusus qori kita Al-Ustadz Muhammad Arba'in dan Ustadz Hasan
dan para asatid yang lain tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, melainkan tidak mengurangi rasa hormat dan takjim ulun kepada antum semua. Dan juga yang saya hormati para tamu undangan yang berkenan hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sebab berkumpulnya di tempat acara ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan sekaligus haul abah guru sekumpul. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabatnya dan pengikutnya hingga yaumul akhir, dan semoga kita termasuk umat yang selalu membanggakan Nabi Muhammad SAW. Al-Fakir berdiri di sini sebagai pembawa acara dan sekaligus mewakili Syaikhul Bait atau Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, mengucapkan terima kasih kepada yang ikut andil dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Habib, para asatid yang bersedia hadir ke tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan berkat kehadiran beliau-beliau. Dan juga ulun sebagai mewakili Majelis Miftahul Jannah, apabila ada kekurangan dalam acara ini, kami banyak-banyak minta maaf, minta ridhonya. Untuk mempersingkat waktu, ulun membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah agama, dan yang keempat pembacaan doa haul abah guru sekumpul. Sebelum dibacakan, kita mendengarkan syair-syair daripada abah guru sekumpul dan sekaligus nanti penutup. Dan sebelum ditutup nanti ada acara sesi tanya jawab cuma 5 aja, 5 pertanyaan buat ibu-ibu atau bapak-bapak, yang mana hadiahnya ini kerudung. Nanti ulun sendiri yang beri pertanyaan sebelum penutupan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk dalam acara pertama, yaitu pembukaan yang alhamdulillah tadi sudah kita buka dengan pembacaan Maulid Sintuduror. Dan selanjutnya kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebelum dibacakan ayat suci Al-Quran, kami harapkan yang kita hadir di sini mendengarkan dengan seksama bacaan beliau, jangan ada pemanggilan dulu untuk mendengarkan daripada pembacaan suci ayat Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Arba'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Arba'in. Semoga kita ketika mendengarkan ayat Al-Quran tadi menambah giat untuk membaca Al-Quran serta mempelajari isi Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya ketiga yaitu acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh Hadai Ilallah Al-Habib Umar bin Idris Al-Khairi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan segenap para tokoh-tokoh agama, para habaib Al-Habib Anhar Bah Hashim, dan kepada para tuan-tuan guru, para ustadz, wa nakhusu bidzikri al-ustadz Muhammad Arba'in, dan kepada al-ustadz Muhammad Diyaul Iman selaku khadimul majlis ta'lim Miftahul Jannah, dan segenap para tuan-tuan guru, juga tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama beliau, tidak mengurangi rasa cinta dan hormat kami kepada mereka. Mari kita doakan mudah-mudahan para habaib, para tuan guru dan tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa membina kita juga masyarakat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat dari Allah. Nikmatul Islam, nikmatul iman, dan tak lupa nikmat yang besar, kita semua dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir saya doakan insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Yang punya hajat, hajatnya qabul dunia akhirat, diberi anak keturunan yang soleh dan solehat, dan insya Allah tidaklah kita pulang nantinya kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, dan insya Allah tidaklah wafat kecuali husnul khatimat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita berkumpul di satu majlis yang baik, majlis yang di dalamnya basah lisan kita dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis yang di dalamnya kita mengenang sejarah perjalanan yang agung Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di majlis ini kita mengenang perjalanan hidup seorang wali, seseorang yang telah sampai dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan para waliullah dan mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kita berkumpul di majlis Miftahul Jannah, kunci surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya sudah kita dapatkan. Cuman pertanyaannya, apakah kita pantas untuk menjadi penduduk surga? Ada seorang ulama, sebagian ahli hikmah mengatakan salasatun min akhlaki ahlil jannah. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, ingin pantas menjadi penduduk surga, maka kata seorang ahli hikmah ada 3 akhlaknya orang yang nantinya akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, al-afu amman zalamah,
Orang yang ingin masuk surga yang pertama suka memaafkan siapapun yang berbuat zalim, berbuat jahat kepada kita. Bukan hanya memaafkan, yang kedua wal ihsanu ilal musi, bukan hanya memaafkan tapi berbuat baik kepada siapapun yang berbuat jahat. Ini dua akhlak memang tidak gampang hadirin. Tapi dua akhlak ini tiada lain akhlaknya para wali, akhlaknya para orang soleh. Karena akhlak para wali Allah, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada akhlaknya para wali, tidak ada akhlaknya para kekasih-kekasih Allah, kecuali akhlak mereka sumbernya satu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya para wali, akhlaknya orang soleh, mereka memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada mereka, bukan hanya memaafkan, berbuat baik kepada orang yang jahat. Ini semuanya adalah akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kurang mulia apa? Kita punya Nabi ini yang kita peringati Isra wal Mi'rajnya, Nabi paling afdalnya Nabi. Nabi paling afdal makhluk, semua makhluk paling afdalnya adalah Nabi kita Muhammad. Nabi gak pernah bermaksiat kepada Allah, Nabi gak pernah berbuat salah, berbuat dosa pun gak pernah. Tapi lihat istimewa Nabi kita, meskipun gak punya dosa masih sholat sampai kakinya bengkak. Ini gak punya dosa masih sholat sampai kakinya bengkak. Kalau kita lebih hebat, kita belum sholat kaki kita bengkak duluan hadirin. Ini Nabi Muhammad nggak pernah berbuat dosa masih sholat sampai kakinya bengkak. Tapi bagaimana yang dialami oleh Nabi? Nabi Muhammad pernah dilempar batu sampai berdarah, pernah. Nabi Muhammad diludahi wajahnya, pernah. Nabi Muhammad diletakkan kotoran onta di punggungnya, pernah. Tapi Nabi Muhammad, inilah akhlak Nabi, tidak pernah membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Bahkan yang melempar Nabi, yang meludahi Nabi Muhammad, mereka didoakan oleh Nabi, dimaafkan sebelum bahkan mereka tidak minta maaf kepada Nabi. Ini ciri-ciri penduduk surga. Mereka mempunyai hati hidup di dunia dengan modal atau bekal kesabaran. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan sifatnya para wali, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah, ketahuilah mereka para kekasih-kekasihku hidup di dunia hidupnya enak, hidupnya bahagia, nggak pernah mengenal sedih, nggak pernah mengenal sumpek, nggak pernah mengenal yang namanya bingung. Mereka hidup di dunia nyaman, mereka hidup di dunia tenang, sebagaimana hidup di surga nantinya di akhirat. Makanya punya hati sabar itu penting. Modal sabar itu adalah modal untuk kita hidup. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan as-sabru bimanzilatil iman karroksi minal jasad. Posisi sabar di dalam iman ini sama dengan posisi kepala di tubuh kita. La hayata liman la ra'salah. Nggak bisa hidup siapapun meskipun tangannya lengkap, kakinya lengkap, tapi nggak ada kepalanya, nggak bisa hidup. Sama dengan iman, la imana liman la sabralah. Tidak bisa dikatakan iman itu kuat kalau di dunia tidak punya bekal kesabaran. Na'udzubillah. Harus punya modal sabar. Mudah-mudahan kita yang hadir insya Allah diberi hati yang sabar. Amin Allahumma. Kita hidup butuh modal sabar, karena dengan sabar ini kita bisa menjalani hidup ini sampai nanti kita meninggal. Semuanya butuh modal sabar. Bukan hanya ketika menahan ujian atau musibah, kita mengerjakan ibadah pun butuh sabar. Kita mengerjakan sholat 5 waktu, modalnya harus sabar.
Kita menjalankan puasa Ramadan modalnya harus sabar. Yang perempuan patuh kepada suami modalnya harus sabar. Bahkan kita kumpul di majelis ini sekarang berzikir, bersolawat, kita memperingati Isra wal Mi'raj dan Haul. Ini adalah ibadah yang besar, modalnya harus sabar. Kita kumpul di sini mulai jam berapa tadi? Jam 8 Ustaz? Jam 9. Sekarang sudah jam setengah 11. 1 jam setengah, hampir 2 jam kita duduk ibadah kepada Allah. 2 jam sabar hadirin. Meskipun saya lihat ibu-ibu sudah ganti posisi duduknya berapa kali tuh. Dari bersila, selonjor, kipas-kipas, Masya Allah. Tapi Masya Allah gak ada yang pulang, sabar sampai acara selesai, sampai ibadah ini selesai. Kata Abdullah bin Abbas, siapapun yang sabar ketika ibadah kepada Allah, jangan khawatir derajat kita nanti diangkat oleh Allah di hari kiamat sebanyak 300 derajat. Amin Allahumma. Ada sabar yang kedua. Sabar yang kedua ini as-sabru anil ma'siyah. Bukan hanya menjalankan ibadah butuh sabar, menjauh dari maksiat pun butuh sabar. Kita tahu berjudi hukumnya haram karena maksiat. Kita tahu mabuk-mabukan itu haram karena maksiat. Kita tahu berkata ucapan-ucapan yang bohong itu adalah dosa maksiat. Kita tahu berpandir orang, membuka aib orang hukumnya haram. Ya, makanya yang bapak-bapak ini jangan suka buka aib orang lain. Kalau ibu-ibu yang perempuan ini buka aib orang lain sudah hobi dari lahir hati. Masya Allah, kadang kalau enggak berpandir orang sehari langsung sakit, pusing kepalanya. Kalau sudah berpandir sekali aja, subhanallah sehat walafiat. Kira-kira ada di sini? Orangnya hadir? Gak tahu malu hadirin. Kita menjauh dari maksiat itu butuh sabar. Kata Abdullah bin Abbas, siapapun yang sabar menjauh dari maksiat, maknanya dia nggak maksiat karena takut kepada Allah, derajatnya nanti di hari kiamat ditambah 300 menjadi 600 derajat. Amin Allahumma. Ada yang ketiga, ini paling tinggi derajat sabar ya hadirin. As-sabru ala bala'illah, sabar ketika diuji atau menahan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata ulama, musibah ini ada 2 macam. Ada musibah yang langsung Allah turunkan tanpa melalui perantara hamba, musibah bencana alam, gempa bumi, banjir, angin, kemudian penyakit-penyakit. Mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat walafiat. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah, amin ya rabbal. Ada musibah yang kedua. Nah, ini musibah yang kedua sering, bahkan setiap hari kita mengalami musibah yang kedua ini. Apa? Musibah ini hakikatnya dari Allah, tapi Allah lalui atau lewat perantara manusia. Ini hampir tiap hari. Bagaimana contohnya? Habib, banyak. Kita punya tetangga kita buka aib kita, itu musibah untuk kita hadirin. Kita punya tetangga iri kepada kita, itu musibah untuk kita. Kita punya tetangga padahal kita nggak pernah cari masalah, tetangga terus cari masalah, itu musibah untuk kita. Resiko hidup di dunia, pasti ada orang yang suka kepada kita, juga pasti ada orang yang tidak suka kepada kita. Pian gak bisa buat satu komplek perumahan semuanya suka lawan pian, mustahil. Lah terus bagaimana Habib? Yang penting pian tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu orang lain, ini sudah cukup. Orang lain mau cinta gak apa-apa, gak cinta pun gak apa-apa, yang penting Allah cinta, selesai. Karena hidup di dunia pasti ada yang gak suka kepada kita, pasti. Ada satu santri ke rumah tuan guru. Santri ini mengatakan, tuan guru, saya ini pengen curhat. Kata tuan guru, curhat apa? Saya punya tetangga yang sekarang, tetangga saya jahat-jahat. Tetangga yang kanan iri kepada saya, tetangga yang depan dia buka aib saya, tetangga yang kiri dia terus cari masalah.
Kata Tuan Guru, lah terus mau ikam bagaimana? Kata santri saya, ingin pindah rumah saja Tuan Guru. Mungkin Tuan Guru ada pandangan tanah yang kosong, cocok bangun rumah. Berapapun harga tanahnya nggak peduli, saya akan beli dengan satu syarat, tetangga yang baru nantinya baik-baik, tidak sejahat tetangga saya yang sekarang. Kata Tuan Guru, ada. Kalau kau ingin bangun rumah, tetangganya baik-baik, tidak jahat, banyak. Kita cek lokasi tanah, cocok bangun rumah di sana. Mahal Tuan Guru? Enggak mahal, murah. Diajak oleh Tuan Guru santri cek lokasi tanah, dibawa ke tanah kuburan. Kata Tuan Guru, kau bangun rumah di sini, insya Allah tetanggamu ini enak-enak, baik-baik, nggak iri, nggak marah-marah, insya Allah hidupmu dijamin sepi. Kadang zaman sekarang ini lebih jahat hadirin, zaman sekarang ini lebih jahat. Kadang sudah hidup jauh dari tetangga masih dibuka aibnya. Kadang orangnya sudah meninggal sampai sekarang masih dibuka aibnya. Nggak bisa kita lepas dari hinaan, atau pasti ada yang tidak suka kepada kita. Apa tujuannya? Kita dilatih oleh Allah supaya mempunyai akhlak, mempunyai sifat seperti mereka orang-orang soleh, dan itu adalah sifat dan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir mempunyai hati yang sabar dan memaafkan. Amin ya Rabbal. Itu yang kedua. Yang pertama, akhlak daripada orang penduduk surga nantinya, dia berbuat baik kepada yang jahat, dan yang kedua, memaafkan siapapun yang berbuat zalim. Yang ketiga, akhlaknya orang yang nantinya akan masuk surga, wal badlu liman haramah. Dia terus memberi, bersedekah, berinfak kepada siapapun, bahkan kepada orang pelit dia bersedekah. Masya Allah, ini nggak gampang hadirin. Orang yang mempunyai hati dermawan mempunyai tanda iman yang kuat kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan was-shadaqatu burhan. Orang yang sedekah, sedekah itu tanda, bukti bahwasanya dia punya hati yang iman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan Abah Guru Sekumpul itu pernah mengatakan bahwasanya kemuliaan-kemuliaan orang yang rajin bersedekah ini banyak. Yang pertama, kata beliau, orang yang rajin sedekah itu dijamin akan diberi panjang umur, sehat walafiat oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Disebutkan dalam kitab bahwasanya satu hari malaikat Israel ini bertamu ke rumah Nabi Sulaiman. Kata Israel, wahai Sulaiman, engkau punya tetangga namanya Fulan bin Fulan, lihat tetanggamu 5 hari lagi nantinya saya akan cabut nyawanya. Diperhatikan oleh Nabi Sulaiman, tetangganya 5 hari masih hidup, seminggu nggak mati, bahkan sampai 5 bulan tetangganya panjang umur, sehat walafiat. Kemudian malaikat Israel bertamu lagi ke rumah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya Israel, ini sudah 5 bulan tetangga saya kok masih hidup? Kata Israel, betul wahai Sulaiman, 5 bulan yang lalu saya sudah ke rumah tetanggamu, saya menunggu waktu untuk cabut nyawa. Sebelum datang waktu ajalnya, saya lihat tetanggamu bersedekah, berinfak 5 dirham kepada pengemis. Anggap 5 dirham kalau rupiah 50.000. Ketahuilah wahai Sulaiman, 50.000 yang dia infakkan kepada pengemis, saya mendapatkan perintah dari Allah, seakan-akan Allah mengatakan, wahai Israel, barokah fulan ini sedekah 50.000, beri dia bonus umur 5 tahun, sehat walafiat. Makanya kalau ingin panjang umur, yang senang sedekah, jadi orang dermawan, dijamin panjang umur. Kalau ingin awet muda, jadi orang pelit, insya Allah awet muda hadirin. Kok bisa Habib? Betul, orang yang pelit ini awet muda, belum umur 60 mati duluan hadirin. Orang yang suka sedekah, dermawan, dia pasti dicintai oleh masyarakat. Betul atau betul?
pasti disenangi oleh orang hadirin. Kalau sudah disenangi oleh masyarakat, banyak yang mendoakan panjang umur, akhirnya diberi panjang umur. Pian punya tetangga suka bantu masjid, anak yatim, fakir miskin, dermawan. Masya Allah, kalau kita lihat tetangga yang dermawan, hati kita ini ya Allah senang, nyaman, ngelihatnya itu nyaman hadirin. Bukan hanya senang melihat orang dermawan, kadang lisan ini otomatis berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang dermawan ini panjang umur, sehat walafiat. Tapi kalau kita punya tetangga naudzubillah pelitnya, Masya Allah, dilebihkan harta oleh Allah, jarang bantu, tidak digunakan hartanya di jalan Allah, orang pelit, ngelihat orang pelit dari jauh bikin hati sumpek hadirin. Kadang bukan hanya sumpek, ngelihat orang jauh yang pelit ini dari jauh, orang yang pelit ini bukan hanya sumpek, lisan ini otomatis kadang-kadang. Lisan ini keceplosan, pasti ngomong ngatakan, ya Allah, orang yang pelit ini kok gak mati-mati ya Allah. Karena memang bukan kata saya, kata Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan wasakhiyu qaribum minallah. Orang yang dermawan, suka bersedekah, itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, qaribum minan nas, akan dicintai oleh masyarakat. Tapi sebaliknya, wal bakhil, kata Nabi, orang yang pelit, naudzubillah, ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minan nas, kalau sudah jauh dari Allah, dibenci oleh masyarakat, naudzubillah. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat, diberi hati yang dermawan, suka bersedekah, amin Allahumma. Kata beliau Aba Guru sekumpul bahwasanya kemudian orang yang sedekah panjang umur, sehat walafiat. Yang kedua, kata beliau, harta yang keluar dengan cara sedekah, harta itu tidak berkurang, akan dilipat gandakan, akan kembali kepada dia, dilipat gandakan sebanyak-banyaknya oleh Allah. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Kata Nabi, harta yang kita keluarkan dengan jalan sedekah ini hartanya tidak berkurang, tapi dijamin bertambah, bertambah, bertambah. Ini yang menjamin bertambah Nabi Muhammad, diulang bertambahnya sampai 3 kali. Makanya ulama mengatakan mungkin Nabi Muhammad mengulang bertambahnya 3 kali. Di sini ada hikmah. Apa hikmahnya? Insya Allah satu sedekah yang kita keluarkan akan dibalas oleh Allah minimal 3 kali lipat dari Allah. Yang sedekah 50.000, insya Allah tidak lama dibalas oleh Allah kembali kepada pian 150.000. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj, perjalanan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dibawa oleh malaikat Jibril melewati satu kaum. Yang kaum ini menyenangkan hati Nabi Muhammad. Dilihat oleh Nabi, kaum ini yazra'una wa yahsuduna fi waqtin wahid. Kaum ini menyenangkan hati Nabi. Kenapa kaum ini? Kaum ini menanam, baru menanam langsung panen. Nggak pakai dirawat, nggak pakai diairi, begitu menanam langsung panen. Nanamnya 1, panennya 3. Nabi Muhammad tersenyum dan bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka Jibril? Hidupnya enak, baru menanam langsung panen, nanamnya 1, panennya 3. Kata Jibril, haula min ummatik, itu adalah umatmu nanti wahai Muhammad, al-mujahiduna fi bi amwalihim fi sabilillah, mereka yang berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Dengan hartanya. 1 yang dikeluarkan, 3 akan dibalas oleh Allah. Makanya kata Nabi, nggak berkurang, jangan khawatir, nggak berkurang harta yang disedekahkan, bertambah, bertambah, bertambah. Kata Nabi, bertambahnya 3 kali. Kata ulama, 1 sedekah dibalas 3. Kata ulama lain beda tafsir. Kata ulama lain, Nabi Muhammad mengulang bertambahnya 3 kali, itu menguatkan hati atau iman kita umat akhir zaman. Seakan-akan Nabi Muhammad ini tahu akhir zaman sekarang ini banyak orang yang kaya, dilebihkan hartanya oleh Allah, tapi banyak mereka mempunyai hati takut miskin. Hadirin,
miskin nggak masalah. Miskin bukan problem kehidupan. Nabi Muhammad sampai bersumpah, padahal Nabi Muhammad nggak mungkin berbohong, mustahil untuk berkata bohong. Kata Nabi, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Kata Nabi, demi Allah, bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku takuti menimpa umat ini, bukan. Miskinnya nggak masalah. Nabi Muhammad pun miskin. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj diajak oleh malaikat Jibril melihat bagaimana dalamnya surga. Dilihat oleh Nabi Muhammad, ternyata nanti banyak penduduk surga mereka kaum fakir miskin yang sabar atas kemiskinannya di dunia. Selesai peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sholat. Setelah sholat doa, di antara doa Nabi, Allahumma hini miskinan, ya Allah hidupkanlah saya menjadi orang miskin, wa amitni miskinan, sampai mati wafatkan saya dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, sampai kiamat kumpulkan saya bersama kelompok fakir miskin. Ini doa Nabi, minta hidup mati miskin, di hari kiamat berkumpul bersama orang miskin. Saya tanya ini yang hadir, pian pernah doa minta miskin kah? Pernah? Ya Allah miskin, ya Allah, pernah? Jangan coba-coba hadir. Saya yakin pian sekali doa minta miskin, insya Allah kabul doanya. Kadang belum doa sudah miskin duluan hadir. Maknanya miskin nggak masalah, tapi kalau ada di hati takut miskin, nah ini masalah. Kenapa masalahnya Habib? Kalau takut miskin ada di hati, sifat takut miskin ini yang mencegah kita supaya tidak bersedekah. Orang sudah punya harta nggak mau sedekah, berarti dia cinta harta. Harta itu adalah dunia, berarti dia cinta terhadap dunia. Kata Nabi, hati-hati, cinta dunia itu pangkal dari segala kemaksiatan kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita tidak ada sifat takut miskin. Amin Allahumma. Kalau saya lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu yang hadir, insya Allah hatinya bersih. Amin Allahumma. Tidak ada sifat takut miskin. Amin Allahumma. Insya Allah yang hadir menjadi orang yang dermawan, suka sedekah. Amin Allahumma. Tapi kata ulama, kalau pian-pian ini semuanya ingin tahu hati kita betul-betul ada takut miskin atau tidak, caranya gampang. Kalau benar-benar ingin tahu, caranya gampang. Bagaimana Habib? Biasanya kalau yang laki-laki hari Jumat, pas sholat Jumat, yang perempuan biasanya majelis yasinan tahlilan. Biasa kita kalau sholat Jumat atau majlisan itu biasanya ada kotak infak amal. Tahu kotak infak amal? Nah, ketika kotak infak amal jalan di hadapan pian, di kantong pian ada uang 5.000, juga ada uang 50.000 dan 100.000. Yang saya tanya, yang masuk kotak amal uang yang mana? Hah? Uang yang mana? 100.000? Bohong. Berapa? 5.000. Takut miskin. Lah kok bisa Habib? Bisa. Kata ulama, kita sedekah itu seperti nabung di bank akhirat, uang kita nggak hilang. Uang yang ada di rumah, uang yang kita simpan di bank, itu hakikatnya bukan milik kita. Karena kalau kita meninggal nantinya, uang tersebut atau harta itu akan berpindah kepada ahli waris. Kadang zaman sekarang Masya Allah, ketika panen ataupun gajian bawa uang 50 juta kemana, bank yang ada di dunia, nggak pakai takut hadirin, nggak mikir dua kali, nggak ragu. Sampai di bank ditanya oleh karyawan, mau apa Pak? Mau nabung berapa? 100 juta. Ini baru bank dunia, nabung sebanyak-banyaknya, nggak takut, nggak ragu. Bisa jadi banknya kebakaran, uang dia hangus, bisa jadi uangnya dibawa kabur, pihak bank ditipu, bisa. Tapi kenapa pian nabung di bank dunia 100 juta nggak ragu, tapi kalau untuk sedekah nabung di akhirat kenapa istiqomah 5.000 pian? Kayaknya pian nggak sugi-sugi. Nah, karena kata Nabi, sudah Nabi yang menjamin nggak berkurang, bertambah. Karena harta atau uang yang milik kita sesungguhnya uang yang kita jalankan di jalan Allah, yang kita sedekahkan itu uang kita.
Kita nanti mati masuk liang lahat kuburan, nggak bawa jabatan, nggak bawa harta, nggak bawa uang, hadirin. Saya tanya di mana perumahan ini? Perumahan lah. Di sini adakah kain kafan punya kantong? Adakah di sini? Nggak ada. Model yang lama, yang lawas, sampai yang hanyar, yang baru ini sama. Kain kafan kita polos, tidak berkantong, maknanya kita masuk ke dalam kuburan tidak membawa uang, tidak bawa harta, tapi bawa amal. Amal yang bisa menyelamatkan kita di kubur diantaranya sedekahun jariyah, sedekah yang kita keluarkan. Makanya mudah-mudahan kita terus berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli sedekah. Amin Allahumma. Habib, saya mau tanya Habib, kenapa setiap kali kita sedekah kita kok ragu? Kadang mau sedekah banyak itu mikirnya 10 kali, hadirin. Kata Nabi Muhammad, pantas orang yang mau sedekah itu, hadirin, tangan dan hatinya digantung oleh 70 setan. Supaya apa digantung setan? Supaya gagal sedekah. Nah, berarti orang yang berhasil sedekah berhasil membunuh 70 setan. Makanya ada satu cerita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang Maulid Duror. Itu pernah pengajian seperti ini, beliau mengatakan kepada para jamaahnya, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi sudah mengingatkan, orang yang mau bersedekah tangannya digantungi oleh 70 setan dan hatinya juga berhasil sedekah, berarti orang itu berhasil membunuh 70 setan. Ada satu jamaah yang laki-laki mengangkat tangan bertanya, Habib, saya mau tanya Habib. Kata Habib, tanya apa? Apakah betul itu sabda Nabi, satu sedekah bisa membunuh 70 setan? Betul. Kemudian yang tanya ini bahagia, hadirin. Kata yang tanya, alhamdulillah Beb, saya senang Beb dengar hadis ini. Lu kenapa senang? Maaf Beb, saya ini jujur, dari dulu nih saya Beb mau balas dendam sama setan, nggak tahu caranya Beb. Baru sekarang ini dapat cara dengan satu sedekah 70 setan KU. Lah terus pian mau apa? Saya mau izin Habib, mau pulang ke rumah mungkin 15 menit, saya mau bunuh 70 setan sedekah. Nanti saya balik lagi Habib ke sini. Kata Habib, silahkan. Kau pulang ke rumah, bunuh 70 setan dengan sedekah, ambil uangmu sedekahkan. Semangat keluar dari majelis, pulang ke rumah, sampai di rumah mengambil uang yang ada di lemari. Ketika mau dibawa keluar rumah mau sedekah, istrinya datang dari pasar. Istrinya nggak soleha. Kata istrinya, mau kemana wahai suamiku? Kata suaminya, saya mau bunuh 70 setan. Lah maksudnya gimana? Saya mau sedekah. Sedekah pakai apa? Ini uang saya. Ketika dikeluarkan uangnya oleh suami, istrinya merampas uangnya. Jangan kau sedekah, saya nggak setuju kau sedekah. Kau sedekah, nanti kita miskin dan kita kelaparan. Akhirnya karena uang sudah diambil oleh istri yang nggak soleha, hadirin, suaminya gagal sedekah. Lah terus bagaimana? Saya gagal bunuh setan. Nggak apa-apa gagal, yang penting kita nggak kelaparan. Sudah, suaminya gagal sedekah, kembali majelis Habib Ali. Sampai di majelis ditanya oleh beliau, bagaimana? Berhasilkah pian lawan 70 setan? Membunuh 70 setan berhasil? Kata laki-laki ini, Habib, 70 setan Habib sekali tebas mati semuanya. Cuman saya gagal sedekah Habib. Nah kenapa gagal? Iya Habib, 70 setan sudah saya tebas, saya bunuh semua. Ketika mau keluar rumah Habib, ada mamanya setan yang datang. Ada mamanya setan datang. Akhirnya saya kalah dengan mamanya setan, gagal sedekah. Kata Habib Ali Habsyi, lihat hadirin, sedekah memang kemuliaannya besar, tapi godaannya juga besar. Tapi kalau saya perhatikan, insya Allah ibu-ibu di sini perempuan muslimat solehat. Amin Allahumma. Nah, maka daripada itu, ayo yang rajin sedekah, mempunyai hati yang dermawan, karena kita nanti akan tahu bagaimana besarnya sedekah yang kita keluarkan kapan? Ketika nyawa ada di kerongkongan, dilihatkan, ditampakkan oleh Allah betapa besar pahala sedekah kita. Maka itu mudah-mudahan
kita yang hadir ini mempunyai 3 sifat penduduk surga sehingga kita nanti pantas masuk surga bersama Nabi. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat, kabul hajatnya dunia akhirat. Insya Allah yang hadir diberi anak keturunan yang soleh solehat, dan yang hadir berkumpul di dunia untuk Nabi, untuk wali. Insya Allah nanti di akhirat berkumpul bersama wali dan Nabi Muhammad di surga. Amin ya rabbal. Hadanallahu wa iyyakum wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasih, terima kasih kepada Habib atas tausiahnya. Sebelum memasuki daripada acara keempat, yaitu penutupan sekaligus pembacaan doa haul Abah Guru Sekumpul. Di sini sebelum menutup acara tersebut atau pembacaan doa haul, ulun akan memberi pertanyaan, 5 pertanyaan. Yang bisa jawab akan mendapatkan, kalau Habib izin dulu, dapat kerudung, yang mana kerudung ini harganya 300 lebih ya, satu kerudung. Jadi 5 aja yang bisa jawab dapat kerudung. Para laki-laki bisa jawab buat istrinya di rumah. Pertanyaan apa? Pertanyaan nanti dulu, siapa yang bisa mau berdiri menjawab berdiri dulu, baru dikasih pertanyaan. Kalau dikasih pertanyaan dulu takutnya karena lihat di Google. Jadi silahkan pada ibu-ibu atau bapak yang mau berdiri menjawab pertanyaan dulu, maka dikasih kerudung nih 5. Angkat tangan. Nah, sambil kita menunggu sistem pertanyaan, ini Habib membawa minyak harum, yang mana satu botolnya hadiahnya 20.000. Nah, jadi silahkan kalau mau, ini ada yang mau membagi minyak harumnya sambil yang mau dikasih pertanyaan tadi berdiri. 5 orang. Yang di belakang adakah? Berdiri. Berdiri, Bu. Siapa lagi? Sri. Tuh, ini ada untuk berdiri. Yang harum. Minyak harum sambil dibawa. Turunin. Kepada. Kebawakan minyak harum sini ke belakang. Minyak harum itu ada. Tuh mikrofonnya kepada ibu tadi. Yang lain siapa lagi? 5 orang ke 1 orang udah berdiri, tapi belum tentulah bisa menjawab. Ya, yang jelas seputar surah Mi'raj, yaitu masalah sholat atau ceramah daripada Habib tadi, ada ulun ambil sedikit sebagai pertanyaan untuk mengingat kita. Minyak harum tadi bawakan. Jadi kalau ada yang mau berhadiah 1 botol 20.000. Ya, siap tadi Bu? Siap, insya Allah. Ini pertanyaannya. Tadi Habib ceramah, yang mana ceramah beliau ini mudah aja jawabannya kalau sudah tahu. Masalah Nabi Sulaiman yang ingin menemui seseorang, yang mana seseorang ini mau dicabut nyawanya sudah, kemudian sebab beliau bersedekah umurnya dipanjangkan, dan dipertanyakan berapa nominal sedekah orang tersebut sehingga dipanjangkan oleh umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa nominalnya? Berapa? 5 dirham. 5 dirham. Panjangkan umur 5 tahun. Ya, sahih, barakallah. Ini ambil 1. Siapa lagi? 4 orang lagi. Cowoknya yang ada di ini Bang, bagian penerbangan ada kah? Kalau membawakan bunyinya aja.
Siapa lagi? Ibulah, siap dah. Insyaallah siap. Sebutkan sebagian syarat-syarat sholat. Nah, ini syarat-syarat sholat ada berapa? Sebagian aja sebutkan. Beragama Islam, Syarat-syarat sholat. Masa nggak ada tahu? rukun sholat, Syarat-syarat sholat. suci dari hadas besar dan hadas kecil, Terus, menghadap kiblat, terus, menutup aurat, terus. Ada berapa? Ada kan minimal kan 8 tuh syaratnya. Jawabannya cuma hanya 3 lah. menutup aurat, suci dari hadas dan hadas kecil dan hadas besar, menghadap kiblat, mengetahui ilmunya. Nih Bu, ambil Bu satu dah. 3 lagi. Tiga lagi siapa? Siap. Ya. Berdiri. Sudah yang lain pulang pertanyaannya. Pertanyaan lain lagi. Pertanyaan lain lagi. Sudah siap? Siap. Tadi Al Habib ceramah juga yang mana beliau masalah sedekah yang mana pernah disampaikan oleh Abah Guru Sukupul. Sedekah yang disebutkan beliau tadi ada 2 yang disampaikan Abah Guru Sukupul yang tentang ceramah tadi. Maka itu pertanyaannya, apa yang disebutkan oleh Abah Guru Sukupul tentang keutamaan sedekah? 2 tadi kan habis ceramah hanya aja nih. Panjang umur, Panjang umur, bujur, satu lagi. dimurahkan rezeki, Satu lagi, satu apa? dibalas 3 kali lipat di akhirat, Kata Guru Sukupul. dihindarkan dari bala. Sohaib belum. Sohaib lagi. 2 lagi. Tadi itu 1. Yang keduanya apa? Panjang umur. Dikit aja. Murah rezeki, Bukan. Ayo. Di apa? Satu lagi. lupa guru, dihindarkan dari bala. Bukan. Ayo, satu lagi. Setengah nih kerudungnya. Yang lain, tapi lain pertanyaan sambil nunggu mengingat tadi. Ingatakan Bu, satu lagi karena setengah aja kerudungnya tuh. Lain pertanyaan yang lain lagi. Yang tadi sudah setengahnya kayaknya PR lagi, kayaknya takut lagi. Ya, pertanyaan lagi. Sebutkan nih nasab Nabi Muhammad SAW yang pian ketahui sampai mana? Nabi Muhammad bin Abdullah bin. Kita tahu pengetahuan pian sampai mana? Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana pila, Bro?
Muhammad bin Abdullah bin bin Manaf bin itu salah itu. Abdul Talib Muhammad bin Abdullah bin Muthalib bin Abdul Muthalib bin bin Hasim ulang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin sampai situ aja kak. bin Kursai Bin Kursai bin Kursai bin Kursai bin habis bin Kusa bin bin Hilab bin Hilab habis bin Hilab bin Murah salah. Bin bin Murah salah. Murah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin ulang. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Abdul Manaf bin Abdul Manaf itu dia nggak tahu guru ini. nah ambil karena sampai habis lah. Ambil nih anunya kerudungnya. Yang tadi pertanyaan pertama, yang kedua sudah dapat kami jawab. Ibu-ibu yang tadi, yang pertama dimurahkan rezekinya, yang kedua Separuhan sama yang depan. siapa ibu yang tadi nyerah kah? Enggak. Siapa bu? Pertama tadi berarti satu lagi nih. Tolak balik. Kenapa bu? Menyerah. Jangan minta bantuan di higanya tuh nakawanan siapa? Apa tadi yang kedua tuh? Ceramah Habib tadi hanya raja. Bagi dua kan nak? Ya satu lagi siapa ini tadi setengah dari sini dulu. Satu harus bisa menjawab. Siapa lagi? Ya, tunjukin mikrofonnya, angkat tangan tuh yang bawa anak. Ya. Dapat. Ya. Sebutkan rukun-rukun sholat. Itu aja. Tadi syarat nih rukunnya. Salat, niat, takbiratul ihram, ruku, sujud, Nah, yang penting rukun. baca surat Al-Fatihah, Ya. duduk antara dua sujud, Ada berapa? ada 13 rasanya. Ya, di kitab lain ada 13, di kitab Safina ada 17. Yang penting Pin sudah tahu menjawab sebagian tadi, ini ambil nah. Ya. Satu lagi, yang tadi setengah tadi mana? Ini separuh. Pertama tadi dimurahkan rezekinya, yang kedua Dipanjangkan umur, ulang itu. tabungan di akhir. Ini ambil Nabi Anda. Yang kedua adalah ditambah rezekinya. Bal yajdat itu dari hadis Nabi, dikatakan oleh Gus Kumpul tadi kalau akan ditambahkan orang yang bersedekah. Itu ambil aja dia, sudah habis pertanyaannya. Masuki acara selanjutnya pembacaan syair Abah Guru Sekumpul. Setelah itu membaca tahlil dan doa haul sekali sebelum penutup, yang mana pembacaan doa haul kami mintakan kepada Al Habib